اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم استانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جس کان تک، جس انسان تک، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سنے اللہ سنے اللہ سنے اللہ سنے اللہ، پیارے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے صحابہ رسول دے صدقے نواسہ رسول دے صدقے 1,24,000 کم پیش نبیوں کے صدقے میں، اولیاء اللہ بقا باللہ فناف اللہ کے صدقے میں، جھولے جھولے لال قلندر مدو لال قلندر شہباز قلندر مائی رابعہ بصری دے صدقے آف قلندر پروردگار بابا فرید دے صدقے، میدین اجمیری دے صدقے، حافظ عبد الکریم صاحب دے صدقے، بابا چرائی دے صدقے، سوم شریف علیہ بڑے آج صاحب دے صدقے، پروردگار مہربانی فرما، پروردگار جتنے بھی دن فون کر دیں، پروردگار جڑی انہوں نے پریشانی ہیں میرے مولا مالک انہوں نے دور فرما کرم نوازی فرما، تیرا بندہ سمجھ کے میرے لئے پاسے کنی فون کر دیں، پروردگار مہربانی فرما چھوڑو نہ تے کرم نوازی فرما چھوڑو میرے مولا، مہربانی فرما میرے مولا، سب کچھ کرنے لا میرے مولا آپ ہیں، میرے مولا فضل فرما دے، جنہوں نے بچیاں گھر بیٹھی نہیں ہیں پروردگار انہاں رخصتی کرنی، پروردگار میرے مولا انہاں دی مدد فرما دے، جنہوں نے بچے بیٹھے انہوں نے حق ادا کرنے دا توفیق عطا فرما میرے مولا، مہربانی فرما، جنہاں کول کار نہیں انہوں نے کار عطا فرما، پروردگار جنہاں کول زمین نہیں انہوں نے زمین عطا فرما، پروردگار مہربانی فرما، جنہوں نے تنگ دستی ہے میرے مولا انہوں نے خوشحالی عطا فرما، جڑے بے بس ہیں میرے مولا انہوں تے فضل فرما، کرم نوازی فرما میرے مولا، کرم نوازی فرما، بچے دے سکول کھلن میرے مولا، علم دی روشنی نال ہر بچے نو میرے مولا مال و مال فرما میرے مولا، مال و مال فرما میرے مولا، علم حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما میرے مولا، فضل فرما، دین اسلام دی سمجھ عطا فرما، دین نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرما، دین اتے چلنے دی توفیق عطا فرما، دین واسطے کم کرنے دی توفیق عطا فرما، دین پھیلانے دی توفیق عطا فرما، دین اسلام پھیلانے دی توفیق عطا فرما، پروردگار مہربانی فرما، مہربانی فرما، پنج پاک دی غلامی اندر مرنے دی، پنج پاک دی غلامی اندر چلنے دی توفیق عطا فرما میرے مولا، مہربانی فرما، مہربانی فرما میرے مولا، جنہیں تے قرضے سے خلاصی عطا فرما میرے مولا، جڑے ناراض ہیں میرے مولا انہوں نے راضی فرما چھوڑ میرے مولا، دو اگر دل اگر آپس سے ٹوٹن پروردگار انہوں نے جوڑ دے میرے مولا، مہربانی فرما میرے مولا، شر شیطان کو لو بچا، صراط مستقیم تے چلنے توفیق عطا فرما، قبر دے عذاب کو لو بچا، صراط مستقیم تے چلنے توفیق عطا فرما، جب بھی وقت نزا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جو بات آپ سے کرنی چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ 3 دن 13 تاریخ 14 تاریخ 15 تاریخ یہ جڑے 3 دن ہے، 3 دنوں وچ 9 مذاکرات دے 9 دور ہوئے، چائنا دے اور بھارت دے 9 دور ہوئے پورے، ہاں 9 دور ہوئے، پر ایک دور بھی کامیاب نہیں ہویا۔ چین مکمل جڑی ریلوے دی جڑا سلسلہ ہے ریل لداخ لے آیا، ایئرپورٹ لداخ اندر وسیع جنگی ایئرپورٹ بڑھا دیتا ہے، لکھت تحریر بھی ہو گئی، اپنا علاقہ انہاں بھارتیاں سن لکھ پڑھ کے خود اپنے ہتھوں چینی دے والے کر دیتا ہے، اور مودی سلنڈر کر گیا ہے، سلنڈر پکے سلنڈر اور سکھاں نال بہت بڑی، سکھاں اور مسلمانوں نال بہت بڑی ایاں بھی زیاستی، ARSS دے جڑے گنڈے ہوئے نہیں، اے اللہ پاک جڑے مظلوم اے جڑے ساڑے سکھ پائی ہیں انہاں دے، اور مسلمان جڑے ساڑے پائی ہیں انہاں دے جڑے بچیاں نال بہت بڑی زیاستی میرے مولا، تیری بارگاہ چ التجا ہے میرے مولا، یہ جڑی ظلم دی جڑی راتیں بڑی دی ہیں میرے مولا، خاص کر کے اس بھارت سن میرے مولا بڑیاں دی ہیں میرے مولا، انہاں دی روشنی کر دے میرے مولا، کشمیر دی بھی آزادی دا سورج طلوع کر دے، اور جڑا خالستان ہے سکھاں دا میرے مولا لال قلعے تے تو
परचम तो लवा दिता है मेरे मुला, उन्होंने भी जी आज़ादी की जी सुबह होनी मेरे मुला उसनों भी तलू कर दे मेरे मुला, मेहरबानी फरमा छोड़ मेरे मुला, मेहरबानी मेहरबानी फरमा दे मेरे मुला। जोलियाँ भर भर कर देता है, देने वाला नज़र नहीं आता मेरे मुला। आप सब कुछ मेरे मुला आप कर सकते हैं मेरे मुला, और आप कर दे मेरे मुला, मेहरबानी फरमा, मेहरबानी फरमा, मेहरबानी फजल फरमा। जेड़े अपने महबूब नाल जो मुहब्बत फरमाते उस मुहब्बत के सदके मेरे मुला इन्होंने दूआ मुल्कों आज़ादी माल माल फरमा। ये कोई भी हर चीज़ दे दुआ के सिलेंडर करके लिख पढ़ करके है वो इन्हों की जगह पर बैठे इन्हें लिख के दे दी थी जी ये थोड़ी सिलेंडर हो गया ना। हुण अगली गल जी मैं तुहाडे नाल करना चाहना वो ये है कि इसलिए वो पाकिस्तान अंदर सैनेट के इलैक्शन अगेन एक जिहड़ा सैनेटर है ना वो 70 करोड़ रुपए का है, 70 करोड़ रुपए का। जरदारी साहब और इस्लामाबाद आन के डेरा ला दिता है, पक्का डेरा, पक्का सैनेट के इलैक्शन के बारे च। और तके तुसी ए जिहड़े त्राए है बिलावल भी, यूसुफ रज़ा गिलानी भी और जरदारी भी, मैं तकिया ना अपनी अखां नाल तकता रहा, बहुत जगह ते तकिया, अपनी अखां नाल तकिया, यही अखां नाल तकिया, यही दिमाग नाल महसूस किया, इसी चेहरे नाल सामने तकिया। बड़े बेहतरीन जिहड़े बैट्समैन है कदी कदी अंडे ते आउट हो जुलदे, अंडे ते। 70 करोड़ रुपए का एक सैनेटर सैनेट के इलैक्शन में ओपन वोटिंग ना हुई तो अपोजिशन रोएगी। अगर ओपन ना हुई ना अपोजिशन बह के रोसी, चीका मारसी। फजल रहमान ने सेनेट का इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया, नून लीग की ओपन ब्लड मुताबिक की हमायत कर चुका है। बलूचिस्तान में सेनेटर बनने का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए जा रहा है। जो इतना पैसा खर्च करेगा वो पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, खाल खींची। नून लीग और पीपल पार्टी मसाके जमहूरियत में जो ओपन मामलात पर जोड़े दस्तखत कर चुकी है, मेरी वीडियो ये जी मसाके जमहूरियत की वो वीडियो भी है। ये हूँ आपस में एक दूए नाल हूँ अगे पिछे होंगे नहीं जी, ओपन नहीं होनी चाहिए, खुफिया होनी चाहिए। खुफिया क्यों होवे हैं ना, ये ओपन ही हो सी हर लिहाज नाल।